दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा दरवाजा है जो लगभग 500 साल से बंद है और उसे किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि एक मुस्लिम बादशाह ने खुद बंद करवाया था, और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस दरवाजे के खुलने का इंतजार मुसलमान नहीं बल्कि यहूदी और ईसाई सदियों से कर रहे हैं, और वह खुद भी उस दरवाजे को नहीं खोलते। तो आप जरूर सोचेंगे कि आखिर उस दरवाजे में ऐसा क्या राज है, क्यों उसे बंद किया गया, क्यों आज तक उसे खोला नहीं गया, और कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर वह दरवाजा एक बार खुल गया तो दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अजीब, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही गहरी है। ये कहानी है फिलिस्तीन की बैतुल मुकद्दस की, मस्जिद अल अक्सा की, और एक ऐसे बंद दरवाजे की जो सदियों से बंद है, लेकिन उसका जिक्र आज भी पूरी दुनिया में होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अल्लाहु अकबर, ताकि हमें पता चले कि इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अल अक्सा से मोहब्बत करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिलिस्तीन के शहर यरूशलेम में, जिसे मुसलमान बैतुल मुकद्दस कहते हैं, पुराने शहर की बड़ी दीवारों में एक दरवाजा मौजूद है जिसे दुनिया गोल्डन गेट के नाम से जानती है। अरबी में इसे बाब अल रहमा कहा जाता है, यानी रहमत का दरवाजा। यह दरवाजा मस्जिद अल अक्सा की दीवार में शहर की पूरब वाली तरफ मौजूद है। अगर कोई मस्जिद अल अक्सा के मैदान के अंदर खड़ा होकर पूरब की तरफ देखे तो दीवार में पत्थरों से बंद किया हुआ यह दरवाजा साफ दिखाई देता है। यह दरवाजा पूरी तरह बंद है और आज इस रास्ते से कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। यरूशलेम दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। हजारों साल से यह शहर आबाद है। इस शहर पर अलग अलग दौर में अलग अलग हुकूमतें आई। कभी रोमन आए, कभी बिजेंटाइन, फिर मुसलमानों की हुकूमत आई, फिर क्रूसेडर्स आए, फिर दोबारा मुसलमानों की हुकूमत आई, और फिर उस्मानी सल्तनत ने यहाँ लंबे अरसे तक हुकूमत की। यानी यह शहर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख का एक अहम हिस्सा है। पुराने यरूशलेम शहर के चारों तरफ बड़ी दीवारें बनाई गई थी और इन दीवारों में कई दरवाजे थे ताकि लोग शहर में आ जा सके। हर दरवाजे की अपनी अहमियत थी, लेकिन जो दरवाजा शहर की पूरब दिशा में था वह बहुत खास माना जाता था, क्योंकि उस दरवाजे के सामने जैतून का पहाड़ है जिसे माउंट ऑफ ओलिवियस कहा जाता है। ये जगह भी बहुत कदीम है और तीनों मजहबों में इसकी अहमियत बताई जाती है। तारीख बताती है कि जो दीवारें आज पुराने यरूशलेम के चारों तरफ दिखाई देती है, उन्हें उस्मानी सल्तनत के मशहूर बादशाह सुल्तान सुलेमान ने 16वीं सदी में दोबारा बनवाया था। उन्होंने पूरे शहर की दीवारों को मजबूत किया, किलेबंदी मजबूत की और शहर के दरवाजों को भी दोबारा बनवाया। इसी दौरान लगभग 1541 के आसपास उन्होंने इस पूरब वाले दरवाजे यानी बाब अल रहमा यानी गोल्डन गेट को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। दरवाजे को पत्थरों से भर दिया गया और उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। तब से लेकर आज तक लगभग 500 साल गुजर चुके हैं, लेकिन यह दरवाजा आज भी बंद है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर सुल्तान सुलेमान ने यह दरवाजा क्यों बंद करवाया। तारीख लिखने वाले ज्यादातर लोग कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण शहर की हिफाजत था, क्योंकि शहर की यह साइड ऐसी थी जहाँ से दुश्मन आसानी से हमला कर सकता था। अगर कोई फौज जैतून के पहाड़ की तरफ से आती तो इस दरवाजे से सीधे शहर में दाखिल हो सकती थी। इसीलिए शहर की हिफाजत के लिए इस दरवाजे को बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसके पीछे सिर्फ जंग या हिफाजत की वजह नहीं थी, बल्कि एक मजहबी वजह भी बताई जाती है, क्योंकि उस दौर में ये बात मशहूर थी कि यहूदी अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं और उनका मानना था कि उनका मसीहा जैतून के पहाड़ की तरफ से आएगा और इसी दरवाजे से यरूशलेम में दाखिल होगा। इसीलिए लोगों का मानना है कि सुल्तान सुलेमान ने इस वजह से भी इस दरवाजे को बंद करवा दिया था। हालांकि कहीं इतिहासकार कहते हैं कि पक्के तौर पर यह कहना मुश्किल है, इसीलिए इसे तारीख से ज्यादा लोगों की रिवायत कहा जाता है। इस दरवाजे के बाहर दीवार के सामने एक बहुत पुराना कब्रिस्तान भी मौजूद है। आज भी वहाँ बहुत सारी कब्रें दिखाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह कब्रिस्तान भी उसी दौर में बनाया गया था ताकि इस रास्ते को
पूरी तरह बंद कर दिया जा सके। लोगों का यह भी मानना है कि कुछ मजहबी वजहों से कब्रिस्तान बनाया गया, लेकिन इस बात पर सभी इतिहासकार एक राय नहीं रखते, इसीलिए इसे भी पक्की तारीख नहीं बल्कि लोगों का मानना कहा जाता है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। यरूशलेम सिर्फ एक शहर नहीं है, यह मुसलमानों के लिए भी अहम है, यहूदियों के लिए भी अहम है और ईसाइयों के लिए भी अहम है। मुसलमानों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ मस्जिद अल अक्सा है, जो इस्लाम की बहुत मुकद्दस जगहों में से एक है। ईसाइयों के लिए यह शहर इसलिए अहम है क्योंकि वह इस शहर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं, और यहूदियों के लिए यह शहर इसीलिए अहम है क्योंकि वह इस शहर को अपने पुराने इबादत गाह और अपने मसीहा से जोड़ते हैं। यही वजह है कि इतिहास में इस शहर के लिए बहुत जंग हुई, बहुत खून बहा, बहुत हुकूमतें बदली, लेकिन इस शहर की अहमियत कभी कम नहीं हुई। आज भी अगर दुनिया की खबरें देखें तो यरूशलेम और फिलिस्तीन का इलाका हमेशा खबरों में रहता है, क्योंकि यह सिर्फ जमीन का मसला नहीं है बल्कि मजहब, तारीख और अकीदे का मसला है। और बाब अल रहमा यानी गोल्डन गेट इसी पूरी कहानी के बीच में मौजूद एक खामोश दरवाजा है जो सदियों से बंद है, लेकिन उसका जिक्र आज भी होता है, उसके बारे में बातें आज भी होती है और उसके बारे में इंतजार आज भी किया जा रहा है। अब यहाँ से असली सवाल शुरू होता है, और ये है कि आखिर यहूदी इस दरवाजे के खुलने का इंतजार क्यों कर रहे हैं, उनके अकीदे में इस दरवाजे की क्या अहमियत है और उनका मसीहा और इस दरवाजे का क्या ताल्लुक बताया जाता है। क्योंकि इस दरवाजे की कहानी को समझने के लिए अब हमें यहूदियों की तारीख और उनके अकीदे को समझना पड़ेगा, और यहीं से इस कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है, क्योंकि इस दरवाजे को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि यहूदी अकीदे में यरूशलेम और खास तौर पर इस जगह की इतनी अहमियत क्यों है। दोस्तों, यहूदी मजहब की बहुत सी पुरानी किताबों और रिवायतों में यरूशलेम का जिक्र मिलता है, और उनका मानना है कि बहुत पुराने दौर में यही उनका एक बहुत बड़ा इबादत गाह था, जिसे वो हैकिले सुलेमानी कहते हैं। उनका कहना है कि यह इबादत गाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनाया गया था और यह उनकी इबादत का सबसे बड़ा मरकज था। इतिहास बताता है कि यह इबादत गाह बाद में जंगों के दौरान तबाह हो गया था, फिर उसे दोबारा बनाया गया और फिर दोबारा तबाह हो गया। इसके बाद से यहूदियों में यह अकीदा पाया जाता है कि एक दिन उनका मसीहा आएगा, उनकी कौम को फिर से इकट्ठा करेगा और उनका पुराना इबादत गाह यानी हैकिले सुलेमानी फिर से बनाया जाएगा। इसी वजह से यरूशलेम उनके लिए भी बहुत अहम माना जाता है। कुछ यहूदी रिवायतों में यह बात भी मिलती है कि जब उनका मसीहा आएगा तो वह जैतून के पहाड़ की तरफ से आएगा और यरूशलेम में दाखिल होगा, और जो दरवाजा उस दिशा में पड़ता है वही एक गोल्डन गेट या बाब उल रहमा है। इसी वजह से ये दरवाजा उनके लिए बहुत खास माना जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसी वजह से वो इस दरवाजे के खुलने का इंतजार करते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझने वाली है, और वो ये है कि हर यहूदी इस बात पर एक जैसा यकीन नहीं रखता, और सभी इतिहासकार भी इस बात को पक्की तारीख नहीं कहते। कई बातें मजहबी रिवायतों और लोगों के मानने पर आधारित है, इसीलिए उन्हें हमेशा रिवायत की तरह समझना चाहिए, पक्की निशानी की तरह नहीं। अब अगर हम ईसाइयों की रिवायतों की तरफ से देखें तो ईसाई मजहब में भी यरूशलेम और इस दरवाजे का जिक्र मिलता है। ईसाई रिवायतों के मुताबिक जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम आए थे तो वह इसी दिशा से शहर में दाखिल हुए थे, और इसीलिए ईसाई लोग भी इस दरवाजे को अपनी तारीख से जोड़ते हैं। हालांकि इतिहासकार कहते हैं कि यह बात अलग अलग रिवायतों में मिलती है, इसीलिए हर बात को पक्की तारीख नहीं कहा जा सकता। अब अगर इस्लाम की नज़र से देखें तो बैतुल मुक़द्दस की अहमियत बहुत ज़्यादा है। मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों के लिए बहुत मुक़द्दस जगह है। हदीस में आता है कि 3 मस्जिदों के लिए खास तौर पर सफ़र किया जा सकता है, मस्जिद अल हरम, मस्जिद ए नबवी और मस्जिद अल अक्सा। इससे मस्जिद अल अक्सा की अहमियत समझ में आती है। यह भी तारीख से साबित है कि इस्लाम के शुरू के दौर में
مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں اللہ کے حکم سے قبلہ بدل کر مکہ کی طرف کر دیا گیا۔ اس سے بھی بیت المقدس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ کا اسلام سے بہت پرانا تعلق ہے۔ کئی علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ آخری دور میں یعنی قیامت کے قریب جو بڑی بڑی گھٹنائیں ہوں گی ان میں سے کئی کا تعلق اسی علاقے سے ہوگا۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ بڑی لڑائیاں ہوں گی، حالات بدلیں گے اور دنیا کے حالات اس علاقے سے جڑے ہوں گے، لیکن یہاں بہت ضروری بات یہ ہے کہ ان باتوں کو ہمیشہ صحیح حدیث اور صحیح علم سے سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں بہت سی غلط باتیں بھی لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، پھر دجال کا پیچھا کریں گے اور آخرکار اسے لود نام کی جگہ پر ختم کریں گے، جو آج کے فلسطین کے علاقے میں بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد امن کا دور ہوگا۔ یہ باتیں اسلامی کتابوں میں ملتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ خاص اسی گولڈن گیٹ سے ہی داخل ہوں گے، یہ بات صاف طور پر صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، اسی لیے اس بات کو پکی بات نہیں کہا جا سکتا، بلکہ کچھ لوگوں کی روایت یا ماننا کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم پھر سے اس بند دروازے کی طرف آئے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دروازہ صرف ایک دروازہ نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں مذہبوں کی سوچ، ان کی تاریخ اور ان کے عقیدے سے جڑ چکا ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ ان کے مسیحا سے جڑا ہوا ہے، عیسائیوں کے لیے یہ ان کی روایتوں سے جڑا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ مسجد الاقصی کی دیوار کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ دروازہ دنیا کے سب سے مشہور بند دروازوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ لوگ صدیوں سے اس کے بارے میں باتیں کرتے آئے ہیں، اتہاس کار اس کے بارے میں لکھتے آئے ہیں، اور آج بھی یہ دروازہ اسی طرح بند کھڑا ہے جیسے سینکڑوں سال پہلے بند کیا گیا تھا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں فلسطین اور بیت المقدس کا مسئلہ اتنا بڑا کیوں ہو چکا ہے؟ کیوں پوری دنیا کی نظر ہمیشہ اس جگہ پر رہتی ہے، اور کیوں یہ چھوٹا سا علاقہ دنیا کی سیاست کا اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے؟ کیونکہ اس بند دروازے کی کہانی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں فلسطین کے مسئلے اور یروشلم کی آج کی حالت کو بھی سمجھنا پڑے گا، اور یہیں سے اس کہانی کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اب کہانی کا یہ آخری حصہ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آج کے دور میں فلسطین، بیت المقدس اور مسجد الاقصی کا مسئلہ اتنا بڑا کیوں ہے، اور کیوں پوری دنیا کی نظر ہمیشہ اس زمین پر رہتی ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس بند دروازے کی کہانی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں آج کی فلسطین کی حالت کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ فلسطین کی زمین کو انبیاء کی زمین کہا جاتا ہے۔ بہت سے نبی اسی علاقے میں آئے، اسی زمین پر رہے، اور اسی علاقے میں بہت سی بڑی تاریخی گھٹنائیں ہوئی۔ اس وجہ سے یہ زمین تینوں مذہبوں کے لیے بہت اہم بن گئی۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں اس شہر کو اپنے مذہب کی تاریخ سے جوڑتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بیت المقدس اسی لیے اہم ہے کیونکہ یہاں مسجد الاقصی ہے، جو اسلام کی بہت مقدس جگہوں میں سے ایک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کے لیے خاص طور پر سفر کیا جا سکتا ہے: مسجد الحرم، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی۔ اس سے مسجد اقصی کی اہمیت کتنی بڑی ہے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ بھی احتیاط سے ثابت ہے کہ اسلام کے شروع کے دور میں مسلمان پہلے 17 مہینوں تک ایسا کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بعد میں اللہ کے حکم سے قبلہ تبدیل کر دیا گیا، یعنی کعبہ کو بنایا گیا۔ اس سے بھی بیت المقدس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اگر یہودی کی بات کریں تو ان کا ماننا ہے کہ بہت پرانے دور میں یروشلم میں ان کا ایک بہت بڑا عبادت گاہ تھا جسے وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایک دن وہ عبادت گاہ دوبارہ بنے گا، تھرڈ ٹیمپل کے نام سے کہتے ہیں، اور ان کا مسیحا وہ آئے گا یا اس کے آنے کا وقت قریب ہوگا۔ اسی وجہ سے یروشلم کا علاقہ، خاص طور پر مسجد الاقصی کا علاقہ، دنیا کے سب سے نازک علاقوں میں گنا جاتا ہے۔ اسی جگہ کو لے کر بہت سالوں سے جھگڑا چل رہا ہے۔
فلسطین کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی زمین ہے، ان کے باپ دادا کی زمین ہے اور وہ وہاں صدیوں سے رہ رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کہتا ہے کہ یہ زمین ان کے پرانے دور کی زمین ہے۔ اسی وجہ سے یہ معاملہ صرف زمین کا نہیں بلکہ تاریخ، مذہب اور پہچان کا معاملہ بن گیا ہے۔ پچھلے 100 سال میں اس علاقے میں بہت جنگیں ہوئی، بہت لوگ مارے گئے، بہت لوگ بے گھر ہوئے اور آج بھی یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ پوری دنیا کی نظر ہمیشہ اس علاقے پر رہتی ہے، کیونکہ یہاں اگر چھوٹی سی بات بھی ہوتی تو اس کا اثر پوری دنیا کی سیاست پر پڑتا ہے۔ اب اگر ہم پھر سے اس بند دروازے یعنی باب الرحمہ یا گولڈن گیٹ کی طرف دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے، صرف پتھروں سے بند ایک راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ دروازہ تینوں مذہبوں کی سوچ، ان کی تاریخ اور ان کے انتظار سے جڑ چکا ہے۔ یہودی لوگ اسے اپنے مسیحا سے جوڑتے ہیں، عیسائی لوگ اسے اپنی روایتوں سے جوڑتے ہیں، مسلمان کے لیے یہ مسجد الاقصی کی دیوار کا حصہ ہے، یعنی ایک دروازہ، لیکن اس سے جڑی ہوئی کہانی ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ دروازہ خاموش ہے، لیکن اس کی خاموشی میں صدیوں کی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ اس نے حکومتیں بدلتے دیکھی، جنگ دیکھی، فوجیں دیکھی، لوگوں کو آتے جاتے دیکھا، لیکن یہ خود بند کا بند ہی رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دروازہ تب کھلے گا جب دنیا میں بڑے بدلاؤ آئیں گے۔ کچھ لوگ اسے مسیحا کے آنے سے جوڑتے ہیں، کچھ لوگ اسے آخری دور کی نشانیوں سے جوڑتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انسان صرف تاریخ یا احتیاط پڑھ سکتا ہے، روایتیں سن سکتا ہے، لیکن غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ بیت المقدس کی زمین ہمیشہ سے خاص رہی ہے اور شاید آگے بھی خاص رہے گی۔ یہ زمین صرف زمین نہیں ہے، یہ انبیاء کی زمین ہے، یہ عبادت کی زمین ہے، یہ تاریخ کی زمین ہے اور یہ آج بھی دنیا کی سیاست کا سب سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ آج فلسطین میں جو حالات ہے وہ ہم سب دیکھتے ہیں۔ وہاں کے لوگ مشکل زندگی جی رہے ہیں، بہت سے لوگ اپنے گھر کو کھو چکے ہیں، بہت سے لوگ سالوں سے جنگ اور ڈر کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ مسجد الاقصی آج بھی مسلمانوں کے دل کے بہت قریب ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اس جگہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بند دروازہ ہمیں صرف ایک تاریخ ہی کہانی نہیں بتاتا، بلکہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی طاقت، حکومت، جنگ، یہ سب وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ایک حکومت، کبھی دوسری حکومت، لیکن جگہ وہی رہتی ہے، دیواریں وہی رہتی ہے اور احتیاط اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ شاید اسی لیے باب الرحمہ کا بند دروازہ آج بھی خاموشی سے کھڑا ہے، جیسے وہ صدیوں سے دنیا کو دیکھ رہا ہو اور یہ بتا رہا ہو کہ انسان بدلتے رہتے ہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن کچھ جگہیں ہمیشہ خاص رہتی ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ کب ختم ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، یہ دروازہ کب کھلے گا یہ بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بیت المقدس، مسجد الاقصی اور یہ بند دروازہ دنیا کی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں اور شاید قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ فلسطین کے لوگوں کی حفاظت فرمائیں، مسجد الاقصی کی حفاظت فرمائیں اور پوری دنیا میں امن اور انصاف قائم کرے۔ اللہ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی سمجھ دے، ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت دے اور ہمیں سچ کے ساتھ کھڑا رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔